आध्यात्मिक वार्तालाप आपण मानक पुणी थे स्वागत कर। आज आध्यात्मिकतार गोटे छोट गपटे कहूँ शुणा आसतु। प्राय लोके कहते जे आम हाथ में जेकोसी जिनस हो भगवान को इच्छा है। साधारणतः आम हाथ में जदि किसी पाप है बा किसी अन्याय हो गला लोके कहते यह तो भगवान को इच्छा थिला सेथिपाई मो हाथ में पाप है मोर आरे किसी राजी नुह से कथार अच्छी जे करी कराए थाए मुही मो बिनु अन्य गति नहीं भगवान कहते से आम हाथ में जदि पाप हुए कि अन्याय किसी हुए कि खराब कम हुए सेटा भी भगवान को इच्छा एमती जो कहते यह ठीक नुहे। ए विषय रे गोटे आध्यात्मिक छोट गपटे कहूँ शुणा आसतु। गोटे बगीचा थिला से बगीचारे अति सुंदर फूल फल सबू भरी होई रही थिला। बहुत सुंदर सुंदर घास मध्य थिला। अति सुंदर बगीचाटे से बगीचारे गोटे माली जगुथुला। से बगीचार देखभाल गोटे माली करुथुला। अति सुंदर मनोहर होइतिला बगीचाटा। दिने कौन है जे चारिपटे जो बाड़ दिखाई से बाड़ डेई गोटे गाई आसीगला। आसी से जो सबुज घास गुड़ाक थिला खाइबारे लगिला। गाई घास खाए से सबुज घास देखिला बहुत सुंदर होइछि सुस्वादु खाद्य होइछि से गाई चरिबारे लगिला। बाड़ डेई आसी ए मालिक जेतेबेले देखिला जे गाई आसी तार बगीचारे पशि नष्ट कर दउछि से संगे संगे गोटे लाठी धरी ता पछरे गोड़े गोड़े ताको बहुत जोर शीघ्र रे प्रहार कला। बहुत जोर प्रहार करदेला। करवा परे हठात गाईटी ये आघात पाइबारे छटपट होई सेठारे मरीगला। मरीगला परे गोहत्या दोष लागिला। जेहेतु गाईटा को ये मारिदेला ए गोहत्या दोष लागिला। ए जो गोहत्या बोली जो पदटी अच्छी से तत्क्षणात सेठी आसी उपस्थित होगला। आसी मालिक को कहला जे मु हूँ गोहत्या तुम उपरे लगी बर्तमान तुम गोहत्या दोष लगिला मु से गोहत्या लगी। ए बगीचार मालिकटी बहुत चालाक थिला। बहुत चालाक थिला। से कहला मु मारी नहीं तो याकू ना किए मारला ना मोर दीटा हाथ मारला ना मु तो किसी करिनी मोर दीटा हाथ नहीं से गाई के आघात करिछि ए हाथ दोष करिछि। आउ आपण जानिचंती ए हाथर अधिकारी होउचंती इंद्रदेव। कहीं मनुष्यर प्रत्येक अंग प्रत्यंगर अधिकारी होउचंती गोटे गोटे देवता। ए जो हाथ मोर अच्छी ए हाथर अधिकारी देवता होउचंती इंद्र। सेथिपाई इंद्र को दोष लागिवो तुम इंद्र पाखु जाओ। से गोहत्या इंद्र पाखु गला। इंद्र पचारे तुम्हें किए ना मु गोहत्या ना एठा को कौन पाई आसीछ ना एमिति से बगीचारे से मालिक तार दुई हाथ में गोटे गाई की हत्या कर देछि सेथिपाई जेहेतु हाथर अधिकारी देवता आपण सेथिपाई आपण को गोहत्या लागिवो। इंद्र कहले अच्छा से एमिति कहला जदि तार हाथ दीटा जाई ताकू मारिछि से हाथ को डायरेक्शन किए देला माने बतैला किए ना मन मन बुद्धि मन रे आसिला बुद्धि उपजिला मन बुद्धि जाई हाथ को कहला ना मन बुद्धि सिनार दोष है हाथर केमती दोष है मन कहबार तो से गला। मनर अधिकारी किए ना मनर अधिकारी देवता होचंदी ब्रह्मा। तुम्हें ब्रह्मा को पाखु जाओ से गोहत्या लगिवो तांको। गोहत्या सेठारु चली जाई ब्रह्मा को पाखु को गला। ब्रह्मा को सेठारे सबु जाक वृत्तांत कहला। ब्रह्मा सबु शुणी सारी कहले ठीक अच्छे मनर देवता मु मन हेबारु से हाथ में जाइकी हाणी ठीक अच्छी किंतु से जो जगार बसी गाई पछर जो दौड़िला कहीं दौड़िला से ना गोड़े दौड़िला। जदि गोड़ न था बा गोड़ जदि जाई न था दीटा गोड़ तार तो से हत्या करि पारि न था। से गोड़े जीवर तो है ना से गोड़ दीटा दोषी हेले। ये जो गोहत्यार पापटा से गोड़ दीटा को लगे ये गोड़ चरण दीटार अधिकारी किए से ना नारायण। प्रत्येक अंगर गोटे गोटे अधिकारी देवता अच्छा गोड़ दीटार
ଅଧିକାରୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତୁମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏ ଗୋହତ୍ୟା ଲାଗିବ। ସେଠୁ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଲେ। ନାରାୟଣ ସବୁ ଶୁଣିସାରି ଟିକେ ହସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ମୀମାଂସା କରିବା ଚାଲ। ନା ନାରାୟଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୋଚରକ ହୋଇ ଆସିଗଲେ। ଗାଈ ଯେଉଁ ଚଳଉଛନ୍ତି ଚରେଇବା ଲୋକ, ଗାଈ ଚରେଇବା ଲୋକ ହୋଇ ନାରାୟଣ ନିଜେ ଆସିଲେ। ନିଜେ ଆସି ଗୋଟେ ଗାଈକି ସେଇ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଭିତରେ ରହିଲେ, ବାହାରେ ରହିଲେ ନାରାୟଣ। ଗୋଚାରକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗାଈକି ସେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ପଠାଇଲେ। ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗାଈ ଗଲା, ସେ ଘାସ ଖାଇଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ମାଲିକ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସେ ଗାଈକି ଆଘାତ କଲା। ଗାଈଟି ଆଘାତ କଲାରୁ ଗାଈଟି ମରିଗଲା। ଗାଈଟି ମରିଯିବା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଚାରକ ନାରାୟଣ ଗୋଚାରକ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ? ସେ ମାଲିକକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ? ସେ କହିଲା ଏଇ ବଗିଚା ମୋର। ସେ ବଗିଚାର ମାଲିକ, ଏଇ ବଗିଚା ମୋର। ତୁମେ କିଏ? ନା ଏ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମୁଁ। ନା ଏ ହାତ କାହାର? ନା ହାତ ମୋର। ହାତ ତୁମର? ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି କାହାର? ନା ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। ଏଇ ଜାଗା ମୋର, ଏଇ ବଗିଚା ମୋର, ଏଇ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମୋର, ଏଇ ହାତ ମୋର, ଏଇ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମୋର। ନା ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବଗିଚାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ସେଠି ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯଦି ଏ ବଗିଚା ତୁମର, ଏ ଜାଗା ତୁମର, ଇଏ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ତୁମର, ଆଉ ତୁମର ବାହୁ ବଳରେ ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛ, ଏସବୁ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ପାପଟା କେମିତି ତୁମର ହେବନି? ନା ପାପଟା ମୋର କେମିତି ହେବ? ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବ ମୁଁ କରି। ଆରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ମାନେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସକଳ ଧର୍ମ ପରିହରି ଯେ ମୋତେ ନିତ୍ୟ ଆଶ୍ରା କରି ତାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାର ବୋହିଛି ଏହି କାନ୍ଧ ମୋର। ଯିଏ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରୟ କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମୋତେ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ତାର ପାପଟାର ଭାର ବହନ କରିବି। ଏଇ ବଗିଚା ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ମାଳି ଭଗବାନଙ୍କର, ଏଇ ଗଛ ପତ୍ର, ଏଇ ଜାଗା ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ଦେହ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ସେ ପାପର ଭାରଟା ବି ମୁଁ ହିଁ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ମାନେ ସକଳ ଧର୍ମ ପରିହରି ଯେ ମୋତେ ନିତ୍ୟ ଆଶ୍ରା କରି ତାହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭାର ବୋହିଛି ଏଇ କାନ୍ଧ ମୋର। କେବଳ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପାପର ଭାରଟା ନେବି ମୁଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର, କେବଳ ପାପଟା ମୋର। ଏହା ତମେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ବାହୁବଳ କରିଛ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁ କରିଛ, ସବୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛ, ଏ ପାପଟା ବି ତୁମର ହେବ। ସେଇଠି ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝୁଛେ ଆମ ହାତରେ କୌଣସି ପାପ ହେଲା, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଏଇଟା ଭ୍ରମ ଆମର। କଥାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଶା ଏତିକି ରହିଲି, ନମସ୍କାର।